ডাকনা বড়োলেণ্ড বন্ধ জুরকা ডাকনা বড়োলেণ্ড বন্ধ জুরকা লাইলাঙিয়াबा 19 तारिख नि हरा मासे स्कर्पियो गाड़ी खराइगावनि मानसिं रथा गिनि आदिवासी के हुंथाई जावबा निकलाही कुकराझार हापाइहा गन्नगुल नांका खानाबालाई थिगाला गाड़िया दंयाबा बर सारके एक्सीडेंट जाबानी याहना आदिवासी साराव डबा सुबा ओदे स्कर्पियो गाड़ी के सावबा निकलाही कुकराझार हापाइनि बिरसा कमांडो फोर्स नि केम्प के सावकुलाइका बके सेनिं नियाको राजा बिस्मि टिहिमासी कंस्ट्रक्शन कंपनी नि खुशी दांयाबागे दथाइका थिदु ओरानी खेम केबो स्पाइटार थिदु नेशनल हाईवे 31 हा टायर सावहि लामा गासहि प्रोटेस्ट क्लाइबा होम एंड पॉलिटिकल डिपार्टमेंट मासी नोटिफिकेशन रिहितिबा बो हापाया सोशल मीडिया हा रियूमर स्प्रेड जायामा निकलाइहि इंटरनेट सर्विस कुकराझार डिस्ट्रिक्ट हा बन क्लाइका पब्लिक प्रॉपर्टी के स्पाइले बेला हामियामो सेरे गजाय खलाइबा बके रिमी शास्त्री रिमा नांगदु एजांगेदे बरो नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन सेरे गजाय खलाइबा बनसिके स्राब रिमा निकलाइहि प्रोटेस्ट खलाइदु ओदेहे बुबारी खाली बीटीसी हा बंद जुरुका नि porang nising kharbi along ni bokolia gat hapaiha government ni ha no danghi dongyaro ke rukuba jenka irrigation department ni 350 biga ha jcb bulldozer jang no spaihi ora ha dongyaro ke rukun tarka 700 লাই no janang কয়েকদিন নিসিং মাইক জাং খানারিকা যে 20 তারিখ নিসিং রুকুনাং তিহি ওদেহে বানি ওরাহা দংয়ারাও বুটুবো মুসিবো প্রটেস্ট ক্লাইয়াখা বনসিবো জানি বাকো বারাই লাহি থাংলাখা এবো ইভিকশন হা খারবি আলং অটোনমাস কাউন্সিল ডিস্ট্রিক্ট এডমিনিস্ট্রেশন নিলুগু পুলিশ বো গবা ফাবা বন্ধ করব দিও না दिल्लीनि कर्तव्य फथा गुवाहाटी निसिं थांहि एनसीसी नर्थ ईस्ट रिजन नि मासाइनजिग्रावनि दल बुथु जुबिन गार्ड नि मायाबिनी गान के दामलाइबा निसि खानालाय যিনি চিফ মিনিস্টার ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সুইজারল্যান্ড नि डावोस टियाबा हाटानिया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 हा गाबामा निकलाहि दंहिदु इलेयाबा फोरम हा गाबायाबा असमिया जादिहा जिनि सीएम गेदेबा सिनि फुइला सिबुं जिनि क्लाइहि हामसिनु खजामानि ग्राव साइनवानी एबो सामिट हा वालनि गेदेबाराव बजम जादु आमेरिका नि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्राम्प बो गाबाफाइका आसाम निसिं डाबोस निकलाइहि बाइगो लांबाहा सीएम गेदेमा राजिराव केसमारी थिलांका खानालाय आमार राज्यखনৰ বাবে এটা বিৰল গৌৰৱৰ ক্ষণ যে ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফৰামৰ দৰে এখন বিশিষ্ট প্লেটফৰ্মত য'ত নেকি গোটেই বিশ্বৰ উদ্যোগপতিসকল আহে পলিটিচিয়ানসকল আহে ইণ্টেলেকচুৱেলসকল আহে ইকনমিষ্টসকল আহে তেনেকুৱা এখন প্লেটফৰ্মত এইবাৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ অসমে সুযোগ পাইছে মই পুনৰ এবাৰ আপোনালোকৰ সকলোৰে শুভেচ্ছা বিচাৰিছো যাতে অসমৰ বিষয়ে অসমৰ সম্ভাৱনা অসমৰ সম্পদৰ বিষয়ে মই বিশ্বৰ এই ইকনমিক ফৰামত বা অৰ্থনৈতিক সংস্থাৰ মঞ্চত ৰাজ্যখনৰ সম্ভাৱনা সম্পদ মানৱ সম্পদ
গোটেই পৰ্যটনৰ সুবিধা এই সকলো বিষয়ে যাতে মই ক'ব পাৰোঁ আপোনালোকৰ শুভেচ্ছা বিচাৰিছোঁ।